रानीगंज के एनएसपी रोड स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आज एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड द्वारा बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सहयोग से किया गया। शिविर में उत्साह का माहौल ऐसा था कि देखते ही देखते 50 यूनिट से ज्यादा रक्त संग्रहित कर लिया गया। रक्त के उचित रखरखाव और संग्रह के लिए आसनसोल सरकारी संस्था की टीम विशेष रूप से मौजूद रही। विश्वजीत कुराई ने कहा कि आज दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल के साथ मिलकर हमने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है। हमने आसनसोल की सरकारी संस्था को रक्त संग्रह के लिए आमंत्रित किया। रक्तदान करने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं और मेरा मानना है कि अगर आप एक बार रक्तदान करते हैं तो आपका मन बार बार इस नेक काम को करने के लिए प्रेरित होगा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला संपादक तेज प्रताप सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बजरंग दल, विहिप और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। आज का ये आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाता है बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का एक बड़ा संदेश भी देता है। आज के विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंडेर पक्ष থেকে দ্বিতীয় বর্ষ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আমরা আয়োজন করেছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রানীগঞ্জ প্রখণ্ডের কার্যালয়ে, যেটা এনএসপি রোডের উপরে রয়েছে। এবং এখানে আমাদের সকল কার্যকর্তারা খুব উৎসাহের সাথে স্বেচ্ছায় রক্তদান করছে। তাছাড়া এখানে সাধারণ মানুষও আমাদের সাথে অনেক যোগ হয়েছে এবং উৎসাহিতভাবে আসছে, রক্ত দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তো টার্গেট ছিল 50 ইউনিট, কিন্তু এখন যেভাবে মানুষ উৎসাহের সাথে আসছে আগে, আমরা মনে হচ্ছে কি 50 ইউনিটটা আমরা পার করে আগে বেরিয়ে যাব। আচ্ছা, কোন সংস্থা এসেছে ব্লাড কালেকশনের জন্য? ডাক্তাররা আসানসোল থেকে সরকারি সংস্থাকে নেওয়া আসা হয়েছে, ওদের সহযোগিতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রানীগঞ্জ প্রখণ্ড থেকে আজকে আমাদের এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন। আচ্ছা, কিছু মানুষ রক্ত দেবে। দেখুন, রক্ত দেওয়া খুব ভালো কাজ, ঠিক আছে। রক্ত দিতে হয়, রক্ত দিলে শরীরও ভালো থাকে, ঠিক আছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে রক্ত দেওয়া কোনো রক্ত দিলে শরীর খারাপ হবে এরকম কিছু ব্যাপার নেই। রক্ত দিলে বরঞ্চ শরীর ভালো থাকে। এগিয়ে আসুন। প্রথমবার রক্ত দিলে আপনি সেকেন্ডবার বা আরও বারবার আপনার ইচ্ছা করবে যে রক্তদান করি। আচ্ছা, আজকে এখানে আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রানীগঞ্জ টিমের সকল অধিকারী, তাছাড়া দুর্গা বাহিনী, বজরং দল এবং আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আসানসোল জেলার সম্পাদক তেজ প্রতাপ সিং মহাশয় আসছেন। এখন একটু লেট হয়েছে ওনার। আর এখানে সকল অধিকারী, কার্যকর্তা, দুর্গা বাহিনীর মাতৃশক্তি সকলে আমরা এখানে উপস্থিত রয়েছে এবং সাধারণ মানুষও খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাদের সাথে রয়েছে। এই বিষয়টা রক্তের সংকট থাকে, সেই কারণের জন্যই আমরা অ্যাকচুয়ালি এই আগের বছর থেকে প্রথম বর্ষ রক্তদান শিবির করেছিলাম এবং সেই কথাটিকেই মাথায় রেখে এই বছরও আমরা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি, যাতে একটু হলেও কাউকে সহযোগিতা করতে পারি। সেই কারণের জন্যই আজকে আমাদের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ গড়াই, संपादक विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड। आपको पहले से पता है कि हम लोग पिछला साल आनंद लोग के मदद से जो हम लोग आनंद लोग हॉस्पिटल में ही जो है पहला वर्ष अपना विश्व हिंदू परिषद रानीगंज की तरफ से हम लोग रक्तदान शिविर लगाए थे और उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ के आज द्वितीय वर्ष हम लोग का है रानीगंज विश्व हिंदू परिषद का रक्तदान शिविर का। और हम लोग का जो ऑफिस है रानीगंज कार्यालय जो है विश्व हिंदू परिषद का, वहीं पर हम लोग अपना रक्तदान शिविर आज लगा रहे हैं दूसरा साल। कितना यूनिट क्या टारगेट है? टारगेट है कि हम लोग का जो है 50 यूनिट का टारगेट है कि हम लोग यहाँ से रक्त जो है कलेक्ट यूनिट करवा लेंगे। आपका नाम परिचय? हमारा नाम तेज प्रताप सिंह, आसनसोल जिला संपादक विश्व हिंदू परिषद। रानीगंज से खास बात इंडिया संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।